आसना देख लो भला हाँ बढ़िया है ए बो भाउज न आग परी ना कहीं देखुनु आसिली 4 दिन है कि भल मंद कर खाया देवे कि मुझे कौन कहले से शुणु ना सी कौन आगलिया अच्छी चार टका जाग ता बुझे और कौन इच्छा हो कौन मुझे करदेवी खाइबू तू कौन करके दिंतुनि कि बहुत जान बहुत गरम हो चल पदा बसिया कौन भारी हो ना ये फैन टा बुलुन तो बारंबार कहूँ फैन टा फोपाड़ दिए छाड़े तुम द्वारा पानी गिलास आइल पिया ना जान जाओ माने मो झील को कौन अवहेला करी मत मैंने खराब भावुं बों आगे कपुन जे भाज मत भल पाऊना मुझे कौन अवहेला कर तुम कहल आम झुआ भावुँ हाँ अरे जे शाशु घरे रही पारे से बाप घरे सी केमी शांति रही मत गोटा कथा कह शाशु घरे जो जो रही से बाप घर शांति रही आम तो जो शाग पकड़ा खाऊँ से शाग पकड़ा तो सी खाऊ से देहर असंतुष्ट हम आम कौन कर हे गोटा कथा मो मुंड गोटा भल बुद्धि जुटी जो बो को कहीकि तुम 8-10 दिन घर को जा कथा कहून मुझे 15 दिन रही आसी बो को मत छाड़े तेना छाड़ न छाड़ सी ना माँ झील सब सामान मो कथा टे शुण बो कौटा कौटी निरला पाई बो कौटी बही थो तो कह बो 15 दिन खंडे घर को जी कि 8 दिन खंडे घर को जी कौन कौच कह देखिए आज कौन हो कह बो कौड़े गली मो बो को चा देली बो से पड़ को जाई सी माँ झो जाई दिजन उठी हाँ सी ठीक है कम कर अलग तुम मुंडे बुद्धि शुद्धि ना तुम जाओ जाओ मो कथा मन बो को देखी निरला देखी कहलु है हाँ जाओ निरला देखी मन कर कहलु कौन हो देखिया माँ जो केते दिन जो झुओ आसी रही आज देखी ते हौ रे पुओ बहुत तोर कथा कह मन ना कौन तो भाई पैसा आनी तो दबा भी मन ना 4 दिन है आइलुनी कौन तोर मन ना कौन करी कहलु भाई सीना मझे मझे मुझे कति गले पैसा पठाती सी तो जमा जीवनी छाड़ी भाउज को 15 दिन खंडे पठेगनु घर को से 15 दिन आई जाइए हाँ हौ ताले मु जाऊ पैसाटा लेके आसे घर को जाई 15 दिन है जाइली से आ पुओ को पचारू जीव जीव से जीवे जब कौन जातु भाई कौन कह 15 दिन खंडे बुलिक आसन मुझे अच्छी जदि कहूँ जा 2 दिन खंडे बुलिक आसब हाँ मुझे मना कहीं कर जा तो 15 दिन खंडे बुली बालिक आसतु मुझे जो पैसा अच्छे चिकेना कर खाइबा हाँ से काली जातु देखिया मुझे गड़ी पड़ी पैसा रखीथा हाँ काली कथा हौ हौ पड़े दीजन जाक झुआ लाऊ ग्रह दीटा पड़े आमर थर रज पड़े हाँ फोन टे दल आज टे फोन करदे बापा झुआ शाशुर बापा को फोन कर जन कि आम जाऊँगी बापा कौन कहते देखिए हाँ जन भल हेलो बापा नमस्कार। बाबा नमस्कार। बाबा कौन है? बापा मु गोटे कथा कहूँ चाहूँगी। कौन कहूना? बापा मुझे मो स्त्री पिला छुआ को लेकिन बर्तमान जाऊँगी टे शशुर घर। हठात बाहर बापा
ତୁମକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ମୁଁ ଆମ ଭଉଣୀ କରୁଛି ଜାଣିଥିବେ, ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମା ଝିଅଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଠି ଛାଡ଼ିକିନି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆମର ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକିନି 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିକି ଆସିବି ବାପା। ଏ ବାପା ତମେ କାହିଁ ସେ ଭୁଲ କରୁଛ କହିଲ ବାପା, ମୋ କଥା ଟିକେ ମାନ ବାପା। ବାପା ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିନ, ବୋଉର ବି ମେଡ଼ିସିନ ସରିଯାଇଛି। ହଁ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ସରିଯାଇଛି କ'ଣ ବାପା, 8-10 ଦିନ ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି। ହଁ ତାର ମେଡ଼ିସିନ ନ ଖାଇଲେ ତାର ସେ ରିଆକ୍ସନଟା ବାହାରିବ। ଏ ବାପା ତମେ କାହିଁ ସେ ଭୁଲ କରୁଛ ବାପା, ତମେ ଏଇନା କେତେ ଦିନ ରହିବ? ମୁଁ ବାପା 8-10 ଦିନ 15 ଦିନ ଭିତରେ ବାପା କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଆସିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ବାପା ତମେ ସେ ଭୁଲ କରନା, ମୋ କଥା ମାନ ବାପା। ଯାହା ବି ହେଲେ ମା ବୁଢ଼ୀଟା, ତମେ ଯଦି ସେମିତି କରିବ କେମିତି କ'ଣ ହବ? ବାପା ତୁମେ ଜମା ଜାଣିନ, ସେ ମା ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ ବାପା, ତୁମେ କହିଲ ଦେଖିବ। ଆରେ ବାପା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ ମନୋବୃତ୍ତି ଭଲ, କ'ଣ କରିବା, ଝିଅଟା ତ ଟିକେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି। ବାପା ତୁମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ବାପା, ମୁଁ କ'ଣ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଶିକ୍ଷା କେମିତି ଦିଆଯାଏ ସେଇଟା ବାପା ମୋତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଦେଇଛି ବାପା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆପଣ। ଏ ବାପା ମୁଁ ଶୁଣ, ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, କିନ୍ତୁ ବାପା ମୋତେ ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଶୁଣ ବାପା ମୋ କଥା ଟିକେ ମାନ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାପା ଆପଣ କାହିଁ ଛାନି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ବାପା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ କାହିଁ ଛାନି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବିନି। ହଉ ବାପା ତମେ କ'ଣ କରୁଛ କର, ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତମ କଥା, ହେଲେ ବାପା ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ଶୋଭା ପାଇବନି, ବୁଝିଲ? ଆଜ୍ଞା ବାପା ମୁଁ ରଖୁଛି ବାପା। ହଉ 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 ବାପା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା। ପିଲାଟି ତାର ଏମିତିଆ ବୁଦ୍ଧି, ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ତ, ହେଲେ ଭଉଣୀଟା ଏମିତିଆ କାହିଁକି? ବୋଉକୁ ନେଲି ଏଇ ପୁଅଟି କଥାରେ, ପୁଅର ବ୍ୟବହାର ଆଚାର ବିଚାର ଜାଣିକି ମୁଁ କହିଲି ଭଉଣୀଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ସଂସ୍କାରୀ ଘରର ପିଲାଟି ହେଇଥାଉ। ହେଲେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟିଏ, ହେଲେ ବୋଉଟା ଆମର କେତେ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର। ହଉ ଏଇ ପିଲା ଏମିତି କଲା ଅସୁବିଧା ହେବନି ତ? ହଉ ମୁଁ ଯାଏ ତା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିବି। ହଁ କଥା ହେଇଗଲି ବାପା, ଇଏକି ଯଦି ବାପା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ ପୁଅ ତୁ ଏମିତି କାମ କରୁଛୁ ମୋତେ ଟିକେ କହିବି ବାପା, ଇଏକି ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା, ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଗଲେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଯିବି ଆଉ ହେଲା। ଫୋନ୍ଟା ରଖିଥା।